Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi English TOEFL skill 6 dan skill 7. Yang pertama skill 6. Use coordinate connector correctly between the clause. Di antaranya itu ada and, but, or, so, dan terakhir itu ada yet. Rumusnya yaitu subject plus verb plus coordinate connector correctly plus subject plus verb. Langsung saja kita ke soal yang pertama. The rain clouds can be seen in the distance but no has fallen. The rain clouds berfungsi sebagai plural subject, can be seen berfungsi sebagai helping verb, but berfungsi sebagai coordinate connector correctly, and no has fallen berfungsi sebagai singular verb. Di sini pernyataannya termasuk incorrect because missing subject. Lanjut ke soal yang nomor 2. They are trying to sell her house. It has been on the market for 2 months. They are trying to sell berfungsi sebagai plural verb, house it berfungsi sebagai subject, has been berfungsi sebagai singular verb. Di sini pernyataannya termasuk incorrect because missing coordinate connector correctly and subject. Selanjutnya soal yang ketiga. You should have finished the work yesterday. Yes is not close to being finished. You berfungsi sebagai singular subject, have finished berfungsi sebagai singular verb, yet berfungsi sebagai coordinate connector correctly, is berfungsi sebagai singular verb, and pernyataan ini termasuk incorrect because double verb. Next, soal yang keempat. The lifeguard will warn you about the reptiles or she may recruit you to get off the water. The lifeguard berfungsi sebagai singular subject, will warn berfungsi sebagai modals plus helping verb, or berfungsi sebagai coordinate connector correctly, she berfungsi sebagai singular subject, may recruit ini berfungsi sebagai modals plus helping verb. Pernyataan ini termasuk correct. Next, skill yang ketujuh. Use adverb of time correct connector atau TCC. Pada TCC terbagi menjadi dua bagian, ada time and cause. Pada time itu ada as long as, after, as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Pada cause itu ada as, because, now that, since, terakhir inasmuch as. Rumus yang digunakan pada skill ketujuh ini hampir sama dengan skill yang keenam tadi, yaitu subject plus verb plus TCC plus subject plus verb, atau bisa juga TCC plus subject plus verb plus subject lagi plus verb lagi. Next, ke contoh soal. Since the bank closes in the less than an hour, the deposit to be tailed immediately. Since berfungsi sebagai TCC, the bank berfungsi sebagai singular subject, closes berfungsi sebagai singular verb, the deposit berfungsi sebagai singular subject, to be tailed berfungsi sebagai singular verb. Next, soal yang kedua. We can start the conference now that all participants have arrived. We berfungsi sebagai plural subject, can start berfungsi sebagai plural verb, now that berfungsi sebagai TCC, all participants berfungsi sebagai plural subject, have berfungsi sebagai plural verb. Pernyataan ini termasuk correct. Next, soal yang ketiga. The ground had been prepared, the seedling were carefully planted. The ground berfungsi sebagai singular subject, had been prepared berfungsi sebagai singular verb, the seedling berfungsi sebagai plural subject, were berfungsi sebagai plural verb. Pernyataan ini incorrect because missing TCC. Next, their background are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Their background berfungsi sebagai singular subject, are thoroughly investigated berfungsi sebagai singular verb, before berfungsi sebagai TCC, are admitted berfungsi sebagai plural verb, and pernyataan ini termasuk incorrect because missing subject setelah TCC. Itu
tadi penjelasan dari saya mengenai materi English TOEFL skill 6 dan skill 7. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum